What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay True Horror Stories. Pamagat ay True Horror Stories, The Cubicle POV. Yan, so make sure magsusubscribe kayo dito kay True Horror Stories POV. So shoutout sa mga subscribers ko dyan. Thank you so much sa inyong pagsuporta. So without further ado, let's go sa go. Sudah. Aku dah malas nak buang kau. Aku cakap banyak kali kau tak dengar kan? Dah aku pergi jalan dah. Tak nak buka kau lagi. Nag-aaway sila. Magjowa, nag-aaway. Balik lah. Ay, tinoyo si ate mo. Pergilah kawan kau. Oo, patay ka. Balik lah. Tak nak tengok muka you lagi. Nasaktan si ate mo talaga, oh. Tak faham masa apa. Balik. Oh, sorry. Butek. Ang gulat ko Sudah naman lah. doon. May magsi-CR lang pala. Ay, ano ba yon? Nakakabahan ako sa mga pakuhap-kuhap na yan, eh. Oh, ano po pwesto to? Talagang dinulo mo, ah. Grabe. Hello? Adia. Can you please fetch me? Yeah, I had a fight with Abanzan. Nag-away sila magjowa. Sumbong Yeah, na. he damn annoying. I keep... No, I just need you to come here and fetch me. Yeah, I pay for your Grab. Anything. Yeah, just take taxi, whatever. Just come and fetch me. Okay, bye. No. Sekejap je. Just come and go. That's it. Yeah, I not going anywhere else after this. I don't want to see his face, ah. Ayaw niya One talaga favour, makita would yung you jowa please? niyo. I never asked you before, what? Yeah, I'm inside. Baka natatainahin yan. Yeah. Whatever lah. Yung mga pagkuhap, eh. Diyan ako kinakabahan, eh. Nako. Ay, magkaiyak din. Mas nakakatakot yung iyak nun, ha. Hindi ko kaya. Wala. I'm inside. Ayan na. Woo! Kabahan ako. Sandali, kinakabahan ako eh. May time out.
Game. Oh! Wow, 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 wow! Ang haba ng kuko. Wala! Oh! Jangan, jangan, jangan. Oh, 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 oh. Jangan, jangan. You have everything with you, man. Ya, ya. Wait. Yung my cellphone phone mo. tertinggal. Cellphone mo na iwan mo. Tadi tercampak. Campak habis? Siapa nak pergi ambil? Tolong ambil, please. Asal kan tolong perempuan. No. Tadi ada something happen. Can you please go inside? Tak boleh. Take for me. You pergi ambil cepat. Grabe naman Okay, yung but you jowa niya. follow me. Ah. Ayaw samahan ng jowa. Teman I. Ya. Okay. You stand here. Ah. Okay, you call my phone. Call my phone. Sekejap. Kanina nag-aaway kayo, ngayon hinahanap mo siya. Okay, you keep talking so I know that you're there. Okay. Hello. Cakap, keep on, cakap. Hello. Okay, I can hear my phone. Nasa dulo. Bilisan mo. Continue cakap. Oh, nasa ang cellphone mo? Inuha ng multo. Continue. Call lagi. Nasa cellphone niya? Saan napunta? Ha? Hindi na ako kinakabahan eh. Ay! Ay, yung cellphone niya. Tinuro. Ang gulat ko sa babae. Ang weird. Tanjung Babalam. Ha? Oh! 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 Takbo, bilisan mo! Tumakbo ka na! Tumakbo ka na, bilisan mo! Okay. Tapos na. Grabe yun. Grabe yung palabas na to. Ano siya eh. Scripted siya. Ang galing nila kumuha. Ay, nako. Grabe. Pero masasabi ko palagi sa mga content nila, sa mga video. Ang galing. Bravo. Napakaganda ng mga video nito. So, yun. Subscribe kayo. True Horror Stories POV. Ayan. So, thank you so much sa inyong pagsama. See you in my next video. And mag-iingat po kayo palagi.